1400 عام من الزكاة، وعدد الجياع والمحرومين يزداد كل يوم في بلاد المسلمين. Saya cukup dikejutkan hari ini dengan adanya sebuah video yang beredar ketika saya tadi membuka akun TikTok saya. Ada sebuah video yang lewat di beranda TikTok saya, dan ketika saya menyaksikan dan juga memperhatikan video tersebut, saya tertarik untuk membahasnya, teman-teman. Berdasarkan keterangan yang ada, sepertinya video ini merupakan siaran dari Irak ya, teman-teman, dan terlihat ada seorang reporter TV yang sedang memberikan sebuah narasi ya, dan mungkin lebih kelihatan seperti curhat ya, karena dia menyampaikan beberapa hal terkait dengan agama Islam. Mari kita lihat langsung videonya. 1400 عام من الصلوات والدعاء على اليهود والنصارى لتشتيت شملهم، ولم يتبقى لنا شمل، لتدمير أوطانهم، ولم يتبقى لنا أوطان، لسبي نسائهم، ولم تسبى إلا نساء المسلمين. 1400 عام من صلوات الاستسقاء والأمطار تغمر العالم إلا بلاد المسلمين. 1400 عام من الزكاة، وعدد الجياع والمحرومين يزداد كل يوم في بلاد المسلمين. أيتها الأمة النائمة، إن من تصلون وتدعون عليهم وصلوا إلى الفضاء، وناموا على سطح القمر، وشطروا الذرة وجزأوا الثانية، واخترعوا الثورة الرقمية، وأنتم لم تفلحوا إلا بثورة الأعضاء التناسلية، وتتدارسون حتى اليوم طريقة دخول المرحاض، وماذا يفسد الوضوء، غير المرأة والكلب الأسود. وعندما اجتهد العلماء توصلوا إلى جهاد النكاح وسفاح القربى وإرضاء الكبير ووداع الزوجة الميتة، وكتبوا كتبا في الطريقة السليمة لنكاح المرأة والبهيمة. أيتها الأمة النائمة، ألا يحق لعقولنا أن تتأثر بهذا الفيض من المعارف والعلوم والتكنولوجيا التي تحيط بنا؟ وهل يتوجب على عقولنا أن تبقى رهينة منذ 1400 عام؟ فعندما نضع الحصان لفلاحة الأرض والحمار للسباق فلن نجني خيرا ولن نكسب الرهان. Awalnya saya sempat heran ketika menyaksikan video ini ya teman-teman, karena kalau kita perhatikan sepertinya siaran ini berasal dari stasiun TV Irak, tapi saya tidak tahu apakah ini merupakan siaran resmi atau bukan ya. Jadi kalau ada teman-teman yang tahu bisa tolong dikoreksi apakah ini merupakan siaran resmi atau bukan. Kenapa? Karena kalau memang ini merupakan sebuah siaran resmi, saya pikir terlalu berani reporter TV ini untuk menarasikan seperti apa yang tadi dia sampaikan ya. Ya, walaupun mungkin itu adalah semacam unek-unek ataupun curhatnya dia, ataupun fakta-fakta yang memang selama ini mungkin dia lihat dari sudut kacamatanya, dari sudut pandangan dia terhadap ajaran Islam, tapi saya pikir itu terlalu berani, teman-teman. Apalagi ada beberapa hal yang saya pikir sangat sensitif yang dia bahas di dalam siaran TV-nya tadi. Dan inti daripada narasi yang dia sampaikan adalah dia sepertinya kecewa dan juga sedih ketika dia mengetahui bahwa ternyata Islam secara peradaban sangat terbelakang dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin dia anggap sebagai negara kafir ya. Mungkin di satu sisi kita akan senang ya melihat penjelasan dari reporter TV ini ya, atau melihat kejujuran dari reporter TV ini yang mana dia menjelaskan Islam sebagaimana adanya berdasarkan apa yang dia lihat. Tapi di sisi lain, saya sebenarnya secara pribadi juga turut sedih kalau memang apa yang dia sampaikan benar-benar adalah fakta, dan itu memang terjadi di dalam kehidupan kita di dunia saat ini, maka selayaknya kita juga jangan terlalu senang, teman-teman. Dan juga justru kita harus merasa sedih. Kenapa? Karena faktanya Indonesia merupakan mayoritas Islam.
Dan kalau kita mengaitkan dengan narasi yang tadi disampaikan oleh reporter TV itu, harusnya kita juga sedih karena dengan adanya statistik bahwa Indonesia merupakan negara mayoritas Islam, artinya kita juga sulit untuk berkembang dan juga sulit untuk maju secara peradaban. Bahkan, Kiai Maruf Amin sendiri selaku wakil presiden kita, beliau juga pernah menyampaikan tentang hal ini, bahwa Indonesia itu sulit maju karena mayoritas Islam. Yang mana beliau menganggap bahwa Islam itu cenderung konservatif di dalam ajarannya. Jadi teman-teman, sebagai seorang Kristen atau sebagai orang yang mungkin dianggap minoritas di Indonesia, harusnya hal ini juga menjadi perhatian kita dan juga menjadi kesedihan kita ya. Karena tentunya dengan adanya fakta ini, maka kita akan kesulitan untuk berkembang dan maju secara peradaban. Tapi meskipun demikian, saya pikir kita tidak perlu berputus asa, jangan terlalu sedih berlarut-larut, dan yang penting kita tetap doakan negara kita ini, ya walaupun mayoritas Islam, tapi kita tetap berdoa kepada Tuhan kita, agar negara ini menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan juga maju secara peradaban. Karena kita juga sebagai orang percaya, ya kita mengakui bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. ألف و400 عام من الصلوات والدعاء على اليهود والنصارى لتشتيت شملهم، ولم يتبقى لنا شمل، لتدمير أوطانهم، ولم يتبقى لنا أوطان، لسبي نسائهم، ولم تسبى إلا نساء المسلمين. 1400 عام من صلوات الاستسقاء والأمطار تغمر العالم إلا بلاد المسلمين. 1400 عام من الزكاة وعدد الجياع والمحرومين يزداد كل يوم في بلاد المسلمين. أيتها الأمة النائمة، إن من تصلون وتدعون عليهم وصلوا إلى الفضاء وناموا على سطح القمر وشطروا الذرة وجزأوا الثانية واخترعوا الثورة الرقمية، وأنتم لم تفلحوا إلا بثورة الأعضاء التناسلية، وتتدارسون حتى اليوم طريقة دخول المرحاض وماذا يفسد الوضوء غير المرأة والكلب الأسود. وعندما اجتهد العلماء توصلوا إلى جهاد النكاح وسفاح القربى وإرضاء الكبير ووداع الزوجة الميتة، وكتبوا كتبا في الطريقة السليمة لنكاح المرأة والبهيمة. أيتها الأمة النائمة، ألا يحق لعقولنا أن تتأثر بهذا الفيض من المعارف والعلوم والتكنولوجيا التي تحيط بنا؟ وهل يتوجب على عقولنا أن تبقى رهينة منذ 1400 عام؟ فعندما نضع الحصان لفلاحة الأرض والحمار للسباق فلن نجني خيرا ولن نكسب الرهان.